التكافل في أغلب البلدان الإسلامية يعاني من عدم ملائمة أنظمة التأمين له، لأنها تريد إلباسه لباسا لم يصمم له ولم يفصل على أساس مقاسه. هذه الأنظمة الموجودة في أكثر البلاد الإسلامية إنما تعتمد التأمين التقليدي، لأن واضعوها إنما هم متخرجون من هذه المدارس التي تدرس التأمين التقليدي، ولذلك فهذه الأنظمة لا تواكب ولا تسير بركاب التكافل، بل إن الأمر بالعكس، فهم يريدون من التكافل أيا كانت صيغته وأيا كان النموذج المعمول به أن يسير في ركاب التأمين التقليدي وأن يتمثل به وأن يتخذه قدوة، بل إنه علاوة على ذلك فإن التكافل يجد محاصرة من قبل صناع التأمين التقليدي. فشركات على سبيل المثال شركات إعادة التكافل الكبرى في العالم ما هي إلا فروع صغيرة من شركات إعادة التأمين التقليدي العظمى التي تنتهي إليها أقساط شركات التأمين في نهاية الأمر. وقد صرح لي أحدهم وهو شخص ألماني يميل إلى الإسلام وقد أسلم ولده أن غاية تلك الشركات، أي أعني شركات إعادة التأمين التقليدي الكبرى وهي معروفة لديكم، غايتها وهدفها وغرضها من افتتاح تلك الشركات أي إعادة التكافل إنما هو لمحاصرة التكافل من التوسع على حساب التأمين التقليدي، كما حصل الأمر في البنوك الإسلامية التي أصبحت تتنافس مع البنوك التقليدية. فالأقساط المسندة لتلك الشركات أي إعادة التكافل أو التي نحسبها كذلك تعود إلى شركات إعادة التأمين التقليدي، ولنا أن نتحقق بذلك من خلال التأكد من نسب احتفاظ شركات إعادة التكافل من أقساط التكافل التي تسند إليها من شركات التكافل. وأما مسألة رفع الحرج عن عملائهم المسلمون والتي يتشدقون بها ويذكرونها فلا أحسبها دعوة صادقة من كافر يطمع في أموال المسلمين. फरमा रहे हैं कि जो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि तकाफुल को आगे बढ़ना चाहिए और तकाफुल को एक नुमाया मकाम हासिल करना चाहिए। इसके अंदर कुछ रुकावटें भी हैं और सबसे बड़ी रुकावट ये है कि आम तौर पर जो कानूनी निज़ाम है वो एक ही जैसा है और वो ऐसा ही कन्वेंशनल ही की बुनियाद पर बना हुआ है। अब उस कानून के दायरे में रहते हुए तकाफुल को इख्तियार करना और उसको इस्तेमाल करना ये मुश्किल भी होता है। और दूसरी तरफ जो है वो जो लोग उन इदारों के अंदर मौजूद हैं, जाहिर है कि उनकी साल हा साल की एक तरबियत है, वो एक ही जहन से चीज़ों को सोचते हैं। और जो लोग कन्वेंशनल से इस्लामिक की तरफ आते भी हैं, तकाफुल की तरफ भी आते हैं, तो उनके भी जहनी नश्व नुमा जो है उसी तरीके से हुई होती है। तो बाज़ औक़ात उनकी कोशिश ये होती है या उनको इस चीज़ से खौफ महसूस होता है कि ये कोई बहुत मुख्तलिफ चीज़ हो, तो वो कोशिश ये करते हैं कि जैसे कन्वेंशनल इंश्योरेंस का ढांचा है तो उसी के अंदर ही ये चीज़ जो है वो रहे। तो इसकी वजह से हमें दिक्कत पेश आती है। और इसकी एक मिसाल थी कि दुनिया भर में जितनी भी बड़ी बड़ी री इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो उन्होंने अपनी री तकाफुल कंपनीज कायम की हैं या री तकाफुल का उन्होंने जो है वो एक विंडो कायम किया है। तो एक साहब जो कि जर्मनी के हैं और उनका काफ़ी मैलान भी इस्लाम की तरफ है, उनके हवाले से बता रहे थे कि वो एक ऐसी कंपनी के अंदर बड़े ओहदे पर रहे हैं। तो वो ये बता रहे थे कि असल में जो मालिकान हैं उनका मकसद इन री तकाफुल कंपनी से ये है कि तकाफुल कंपनीज का जो बिजनेस है वो उनके पास से न जाए।
تو اس کے لیے انہوں نے ری تکافل تو قائم کر لی، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں بعض اوقات اس کو پورا کرنے میں ان کی طرف سے وہ ہمت نہیں پائی جاتی جو کہ ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ سے دشواریاں پیش آتی ہیں۔ اور اس قسم کی دقتیں بعض اوقات جو ہے وہ اسلامی بینکنگ کے اندر بھی دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو یہ ایک المیہ بھی ہے اور ایک جو ہے صورتحال بھی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں۔